हाय पिला माने मु आपनकर जगा सार मु आज पढ़ेबी नवम श्रेणी त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति 7 है पढ़िबा पूर्व आमे त्रिकोणमितिर किछि बेसिक जानिबा। त्रिकोणमितिर अर्थ हेउछि तीन कोणर परिमाप। त्रिकोणमिति को हिप्पाक्रस आविष्कार करथिले। उच्चता और दूरता निरूपण रे त्रिकोणमितिर बहु प्रयोग अछि। एबे पढ़िबा कोन त्रिकोणमिति को अनुपात कोन पढ़िबा। त्रिकोणमितिक अनुपात है मन कर आम गोटे त्रिभुज ना समकोणी त्रिभुज मन कर गोटे समकोणी त्रिभुज ना कोटा समकोणी त्रिभुज जोटा तुम अष्टम श्रेणी पढ़ी समकोणी त्रिभुज एटा समकोण त्रिभुज धरने ए कोण होची केते थीटा। थीटा परिवर्ते हम जे कोनसी कोण भी नहीं पाइबा जेपर थीटा अल्फा बीटा गामा ए बी इत्यादि। जेतबे हम थीटा नबा पी को कोटा धरिबा थीटा रो सम्मुखीन भाग होची पी सम्मुखीन भाग पी आ तार थीटा सहित संलग्न भाग होची बी आ जोटा बड़ भाव सेटा होची h। p b h रो अर्थ तुम अष्टम श्रेणी में पढ़िछ। p रो अर्थ कोन p रो अर्थ हम आउथरे लिखि देउची p रो अर्थ उच्चता p रो अर्थ उच्चता b रो अर्थ भूमि आ h रो अर्थ कोन कर्ण h रो अर्थ कर्ण। एटा तुम अष्टम श्रेणी में पढ़िछ। p b h को नहीं हमर 6 गोटी अनुपात अछि त्रिकोणमिति रे। से गुडी का कोन गोटे हूँ मन रख साइन कोसाइन टैंजेंट कोटैंजेंट सेकेंड कोसेकेंड। या को किछ मन रखिया आवश्यक नहीं। यार शॉर्ट फॉर्म भी अछि जेपरि साइन के हम लिखि परबा साइन कोसाइन के हम लिखि परबा कोन cos टैंजेंट को हम कोन लिखि परबा tan कोटैंजेंट को हम लिखि परबा cot sec सेकंड को हम लिखि परबा sec आ कोसाइन को लिखि परबा हम cosec। एही 6 गोटे अनुपात मन रखिबो। गोटे हला sin cos tan cot sec आ cosec। हला sin sin पाखर गोटे एंगल रखिले धरने थीटा हम रखिले जेहेतु हम थीटा नै जंती sin थीटा रो सूत्र कोन हे जिवो p by h। सेही परि cos थीटा रो b by h आको सब मन रखियो कहबो पिला माने b by h tan थीटा रो p by b आ cot थीटा रो b by p sec थीटा होची कोन h by b आ cosec थीटा होची कोन h by p। मन रखिबार सूत्र भी अछि देखो sin थीटा इक्वल टू p by h cosec थीटा इक्वल टू h by p माने तार उल्टा cos थीटा होची b by h sec थीटा होची h by p tan थीटा होची p by b cot थीटा होची b by b। केते सहज मन रखियाको ये 6टा को तुमको जेपरि हेला तुमको मन रखियाको हेबो जेमिति हो त मन रखिबो थरे दुथर पढ़ देले मन रहि जिवो हला। हमर उदाहरण नै बुझिबा तुम ऑलरेडी पढ़िछ अष्टम रे p धरिने 3 b हे गला 4 तले h केते हबो अष्टम रे पढ़िछ h केते हबो h हबो 5 एटा होची पिथागोरस रे जदी न मन न पढ़छ मो भी काढी दउची h रो सूत्र कोन को p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कोन रूट ओवर p रो वैल्यू केते नै छी 3 3 रो वैल्यू हेले 3 रो स्क्वायर केते प्लस 4 रो स्क्वायर 3 स्क्वायर केते 9 4 स्क्वायर केते 16 केते हे गला 25 25 रे रूट ओवर जे केते 5 एच बाहर पड़ो ना 5 एई तीनोटी अनुपात को हम बर्तमान काढिबा sin थीटा cos थीटा। धरनिया sin थीटा हो जे हम कोन कहि गेले सूत्र p by h p जदी हे जी 3 h 5 तार केते हे जो 3 by 5 है ना तबरे cos थीटा केते हे जो तो b by h अरे b केते 4 h केते
5 बुझिगला तापर सेही पर tan थीटा केते को p बाई b p केते 3 b केते सॉरी p बाई b p केते 3 b केते 4 एही पर तुम काढी परिबो कि नाही आउ कोन अछि कट केते b बाई p b केते 4 p केते 3 तापर आसला कोन सेक पर सेक सूत्र कोन h बाई b h र कोन 5 b केते 4 तापर cosec होची कोन h बाई p h होची केते 5 p होची केते 3 এই বলে তোমার অঙ্ক বি আছে তুমি প্রবলেম করলে জানি পারিব 7 এর প্রবলেম করলে তুমি এইমতি প্রবলেম আসিব তুমি করি পারিব হলা এবে কিছু আউ কিছু সূত্র পড়িবা ত্রিকোণমিতি মানে সূত্র মুখস্থ রখিবে প্রবলেম তোমার সাঙ্গে সাঙ্গে হই যিব ত্রিকোণমিতি ওটা সূত্র হচ্ছে কোন sin θ * cosec θ = 1 মানে তুমি কই যাইছ না sin র উল্টা হচ্ছে cosec তার sin সহিত cosec কো গুণিত হলে কেতে আসিব 1 আসিব সেই পরে কোন আসিব cos সহিত আমি কাহার গুণিলে আসিব cos সহিত আমি sec কো গুণিত হলে কোন আসিব 1 আসিব সেই পরে কোন tan সহিত আমি cot কো গুণিত হলে 1 আসিব কেমিতি 1 আসুଛି ଦେଖିବ ଗୋଟେ ମୁଁ ଦଉଚି ତମେ নিজে ঘরে খাতারে কৰি দব ଗୋଟେ ମୁଁ କରୁଛି ধরিনিও এইটা কিন্তু মনে রাখিব যেমিতি হউ এটা বল এটা কার্ড দউছি এটা সূত্র হলা ଗୋଟେ জায়গায় সূত্র সব লিখি দব তবে ମୁଁ এটা কেমিতি 1 আসলা দেখি দউছি sin θ গুণন cosec θ sin θ रे बदल के ऑलरेडी पूर्व कोई गल के p h cosec θ के h b तार उल्टा মানে h কোন হলা কটি গলা p b কটি গলা তার রইলা কেতে 1 রইলা কে এই পরে তুমি করতে পার না বাস এটু পুনি আউ কিছু সূত্র বাহারছে এইটু দেখো দিও sin θ * cosec θ ইকুয়াল কেতে 1 কইলে তাহলে দ্যাট ইমপ্লাইজ sin θ ইকুয়াল কেতে হইব কি কোই বেলব কো ধরো এপটর cosec θ গুণ নাই করছি সেপটু গলে কোন হইব হরণ হইব তাহলে কোন হইব 1 বাই cosec θ হবো না না ঠিক হলো সেমই cosec θ ইকুয়াল কেতে হইব 1 বাই sin θ বুঝিলা না এসব যেমিতি এটা ভালো sin θ ইকুয়াল টু 1 বাই cosec θ cosec θ ইকুয়াল টু 1 বাই sin θ সেই পরি cos θ ইকুয়াল টু 1 বাই sec θ sec θ ইকুয়াল টু 1 বাই cos θ tan θ ইকুয়াল টু 1 বাই cot θ cot θ ইকুয়াল টু 1 বাই tan θ এবে পড়িবা আমি কিছু বর্গ সম্পর্কକୁ নেকি সূত্র বর্গ সম্পর্ক এটা সূত্র হচ্ছে প্রথম হচ্ছে sin স্কয়ার θ প্লাস cos স্কয়ার θ ইকুয়াল টু 1 हां মনে রাখা পিলা মানে जो sin স্কয়ার θ কইলা মানে টোটাল sin θ র হোল স্কয়ার को বুঝাইব নয় কি কেবল তুমি ভাবিও এমতি লেখিলা মানে sin θ র হোল স্কয়ার যাহা sin স্কয়ার θ সে কেবে भी sin θ র স্কয়ার এমতি লিখিব না এটা ভুল এইটা ঠিক sin θ র হোল স্কয়ার লিখিব নচেত লিখিব sin স্কয়ার θ এটা লিখিব নাই এটা কোন কি সূত্র sin স্কয়ার θ প্লাস cos স্কয়ার θ ইকুয়াল টু 1 তারপরে কোন sec স্কয়ার θ মাইনাস tan স্কয়ার θ ইকুয়াল টু 1 cosec স্কয়ার θ মাইনাস cot স্কয়ার θ ইকুয়াল টু 1 সেতরে আমি পড়ছিলে কোন গুণন বেলে sin θ cosec θ 1 কিন্তু এটি বর্গ বেলে কোন sin সহিত cos র সম্পর্ক sin স্কয়ার θ প্লাস cos স্কয়ার θ ইকুয়াল টু 1 sec স্কয়ার θ মাইনাস tan স্কয়ার θ ইকুয়াল টু 1 cosec স্কয়ার θ মাইনাস cos স্কয়ার θ ইকুয়াল টু 1 এই দুইটা সমান আছে এই দুইটা গুণে এটা গোটা দিলা এই দুইটা সমান আছে এই দুইটা গুণে আর একটা সূত্র আছে ধরনিও sec স্কয়ার θ মাইনাস tan স্কয়ার θ ইকুয়াল টু 1 তুমি টেনশন নবনে মু পুরো লাস্ট গোটে জায়গায় পুরো সূত্র লিখি দেব তুমি মনে রাখি দেব sec স্কয়ার θ মাইনাস tan স্কয়ার θ ইকুয়াল টু 1 দ্যাট ইমপ্লাইজ কোন হবে sec স্কয়ার θ ইকুয়াল টু কেতে হইব 1 প্লাস এগুলা মাইনাস সেপট গলে কোন হইব প্লাস হইব 1 প্লাস tan স্কয়ার θ দ্যাট ইমপ্লাইজ কোন হইব sec θ ইকুয়াল টু কোন হইব 1 plus tan square theta root over tan square টা সবটি বলে স্কয়ার রুট এমতি ଆଉ সূত্র কিছু লিখি দেউছি কোন sec theta গলা তারপর আসে ওটা tan theta এইটো tan theta যেটা কেতে হইব মতে এই দেখো tan square theta সেপটু আসলে কোন হইব প্লাস হইব এই 1 টা সেপটু পড়াইব কোন হইব মাইনাস হইব তাহলে tan square theta যেটা কেতে হইব
sec square theta minus 1 sec square theta minus 1 that implies tan theta is equal to केते sec square theta minus 1 रो root over जेमिति sec tan हैला सही परी cosec cot सही परी cosec theta इक्वल केते हिजो को पिला माने cosec theta इक्वल केते हिजो 1 plus cot square theta root over हवा ना से बडा कोन cot theta इक्वल केते हिजो पूरा डिटो सेम टाइप sec tan जेमिति cosec cot सेमति कोन हिजो cosec square theta minus 1 रो root over बस এই ছটা को गोटे জায়গা तुमको लिखि दउची तो मन रखि दबो गोटे জায়গা लिखि दउची sin थीटा इक्वल केते 1 minus cos square theta रो root over cos theta equal to 1 minus sin square theta रो root over tan theta is equal to कोन हे गला 1 ना sec square theta minus 1 रो root over cot theta is equal to कोइ थिन tan से तो sec रो संपर्क cot से तो का संपर्क cosec रो संपर्क cosec square theta minus 1 रो root over से बोले sec theta equal to कोन होबा 1 plus tan square theta रो root over cosec theta equal to 1 plus cot square theta रो root over एटा वेरी वेरी इंपोर्टेंट सूत्र तुमको जेमिति हो मन रखिया पड़िबो एटा को आ एटा को मन रखि दबो ये 7 ए प्रश्न तमरा हे गला एटा तमरा परीक्षा पड़ी पारे sin square theta plus cos square theta equal to 1 केमिति होला प्रमाण कर दबा sin square theta plus cos square theta is equal to 1 हमें जान जंदी sin theta equal केते p by h रो कोन हबो स्क्वायर माने टोटल होल स्क्वायर बुझाय हम कोइ छ ऑलरेडी सेटा cos theta equal कोन b by h रो होल स्क्वायर is equal to आको ब्रैकेट खोलले कोन हबो p square by h रो स्क्वायर प्लस एटा b square by h रो स्क्वायर तापर लॉस केते आसीबो h रो स्क्वायर लॉस कसले h स्क्वायर स्क्वायर कटि गला रहइबो के p square प्लस b square तम ऑलरेडी अष्टम में पढिछ p square प्लस b square is equal केते h रो स्क्वायर by h रो स्क्वायर is equal केते आसीना 1 सेही पर तमे हमार रोला ए दिरा को तमे प्रमाण करके कमेंट रे कहबो आ जेमिति हो प्रमेज करो जेमिति की सूत्र डाकले आज जेमिति मन रहि जातो काना त्रिकोणमिति कला बळे सेटा दरकार आसीबो पूरा सब सूत्र आउ मात्र 7 रे दुईटी सूत्र मन रखि दियो गोटे होची कोन tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा बाय cos थीटा सेही परी tan रो उल्टा होची कोन cot ताने जदि एटा sin थीटा बाय cos थीटा ताने एटा कोन हेबो cos थीटा बाय sin थीटा बस ए दुईटी सूत्र तमे मन रखि देबो आ से बाकी सूत्र जोडा करी त सब मन रखि देबो 7 रे काली के हम करबा आ करे एटा केमथि हम खाली टिके कहि दिस लास्ट रे केमथि हला देखो sin थीटा जे केते p by h cos थीटा जे कहे b by h कोन हो h कोन हो कटि जीवो आ रहि गला की p by b जे कोन tan थीटा हम कहि छी सेति में sin थीटा बाय cos tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा बाय cos थीटा बस एतिक सूत्र मन रखि दियो काली के हम 7 रे करबा तमे जदि सूत्र समूह कर दो पिला माने हला हाउ एटा मोर देखा काली